फ्रेंड्स वेलकम टू दास लीजन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स आमर जो डायमंड ट्रायंगल कह जाए ओडिशा रे ललितगिरी रत्नगिरी और उदयगिरी ता मध्यरु मु एबे उदयगिरी रे अछि। तो आपण मानक उदयगिरी पूरा बुलेकी देखिबी, तापर ललितगिरी आउ रत्नगिरी भी देखेबी। तो वीडियो को बिना स्किप करी लास्ट जाए देखंतु। जदि आपण माने मो चैनल नुआ करी आछन तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देंतु। मु आपण मानक आउरी बढ़िया बढ़िया वीडियो आगो को देखेबी। तो चलतु डेरी न करी आमे आगो को दिबा। एठू आ मात्र उदयगिरी 8 किलोमीटर रहला। तो चलतु आमे देखिबा। एबे मु जानि पालिन रास्ता टे मौसा पचाली, मौसा रास्ता कहिदेले। तो एबे चलतु आमे राइट साइड लेफ्ट साइड रे मा नाकाणी गोटे अछि पीठ, सेठी आउ केबे आमे जिबा। केते घंच जंगल देखंतु। इवनिंग टाइम रे आसले बहुत डर लागियो शायद। एठी देखंतु, एठू किछि बाट गला परे देखंतु सत्यपीठ दरगाह गोटे अछि। बढ़िया जगह बुली के जिबे। आ रास्ता गुडा केते सुंदर हेछि देखंतु। एबे मो देखंतु पाखापाखी हो गले। आउ मात्र कम बाट पर आमर एंट्री गेट पड़ी गला देखंतु। एंट्री गेट रत्नगिरी भी सेपटे अछि। मु या परे बुलिया को नेबी। तो उदयगिरी रे एबे हमें एंट्री कले। उदयगिरी केते सुंदर देखंतु। एरिया गुडा को बहुत सुंदर हेछि। एबे एंट्री गेट पाखर मु पहुंच जे। एंट्री करू करू बहुत सुंदर मूर्ति उठे देखि देली देखंतु। केते सुंदर एई पटे मु एंट्री कली। केते सुंदर पार्क देख। कौन आपण बिरूपा नदी देखिछंती किंबा ता विषय शुणी? मु तो बिरूपा नदी देखिनी, किंतु से बिरूपा नदी कूल रे तिबा जो चंदिया अंचल गोटे जानथिबे। आउ चंदिया अंचल रे आसिया पहाड़ गोटे अछि। से पहाड़ पाखरे एई उदयगिरीटा अवस्थित। एई उदयगिरीर अक्षर अर्थ होछि सूर्योदय पहाड़। यार एंट्री करू करू देखंतु केडे बड़ देखंतु। ए बगीचाटा केते सुंदर करा हेछि। पहाड़ को लागिकी जो हेछि ना, या मस्त देखा होछि। आ देखंतु केते गच्छ लगा हेछि। आ डेली डेली को परिष्कार करिया पय भी लोक आसुचंदी। एबे भी करूथले परिष्कार। ए देखंतु मेसिन रहिछि। तो एठी केते सुंदर एबे भी गच्छ लगा होछि। ए जो रोडटा रहिछि ना नालीगुडी रास्ता, तो सेपट रे भी ए साइज रे भी पडियाटा रहिछि। एठी देखंतु केते सुंदर रहिछि पडियाटा। आ केते सुंदर गच्छ गुड़ाक सब प्रकार गच्छ एठी अछि। ए जो सामने रे आगो को अछि हमर बांफी गोटे को होछि। बांफीटा कोन सेटा मु जानिनी। तो आगो को चलंतु देखिया। एठी जो मूर्ति गुड़ाक अछि ना देखंतु, बुद्ध सबुथिरे बसिथिबा अवस्थार मूर्ति अछि। कोटा भी छिडा हवा अवस्थार मूर्ति गुडा कराहेनी। आ मूर्ति गुडा संपूर्ण पत्थर रहिछि। केते गुडा भांगी हेछि। आ जति रहिछि ताको पूरा साइति के रखा हेछि। केते सुंदर मूर्ति गुडा देखंतु। प्रत्येक मूर्ति रे ना एकादश शताब्दी धारणी बौद्ध जो अछंती से गुड़ाक अंकित होइछि। इटारे तैयारी हेतिबा मठ भी गुड़ाक अछि आगो को। तो आगो को गले मु आपन देखैबी। आ आगो फास्ट हमें बांफीटा देखि देबा, तापरे से जो मठ कोठी आविष्कार हेतिला से गुडा मु देखैबी। कुहा जाय जेतेले उदयगिरी खोला हेतिला ना, तो सेते बेले माधवपुर महाविहार इटा द्वारा निर्मित होता विशाल मठ परिसर आ विशालका स्तूप आविष्कृत होता। तो आगो गले हमें देखा। ये देखो उदयगिरी भितर सब लेखा है। ओडिया रे भी लेखा है, हिंदी रे भी लेखा है, इंग्लिश रे भी लेखा है। जार जो लैंग्वेज से तार सेटा पढ़ी के बुझिबे। तो एगुड़ाक आपण मैंने देखि पारुथिबे। एगुड़ा मु तो पढ़ी मु आगुरु जानिछि या विषय किछि। तो सेति मु छिडा के पढ़िलिनी। एपटे देखंतु आउरी किछि मूर्ति रहिछि। मूर्ति गुड़ाक ठीक से नहीं, ता भग्नावशेष गुड़ा किछि गुड़ा रहिछि। एठी देखंतु आगो को बांफी एटा कुआ होछि। तो तळु माने बांफीटा खोला हेछि। देखो शिला करते तो बांफी माने कुओ टाइप रो हमर एबे कुओ जो कुआ होछि सेटा बड़ कुओटा रहिछि। ता भितर जिबा पय एटा रास्ता रहिछि। भितर जाई हबो। तो देखिबा चलंतु भितर कोन अछि। केते बड़ कुओटा देखंतु। वर्षा दिन तो एगुड़ा फुल हो जाउथो लागुतो। केते बिराट बड़ कुओटा देखंतु। केते ओसार मु ता भितर छिडा आइछि। एटे आगो को देखंतु से जो सामने रे महाकाल मंदिर देखाउछि देखंतु। आ ए गुडा को देखंतु से भग्नावशेष जो घर गुडा का भांगी हेछि ना, सेई गुडा को एगुडा देखंतु केमतिया घर थिला। देवालय मध्य आगरे अछि। तो सेगुड़ा देखेबी। आ से माने जोटे उपासना करथुले से उपासना गृह देखेबी। एटा देखंतु एटा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बोधे। मोनेस्ट्री 1 की कोन 2 किछ लेखा हैनी। एटी आगो को देखंतु केते सुंदर आगुरु थिबो। प्राय माने एगुड़ा पत्थर आ इटारे सब एगुड़ा हेछि। केडे बड़ बड़ खंबोड़ा देखंतु।
ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ତ ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିପାରୁନି, କିଛି ମେନସନ୍ ବି ହେଇନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଜଣେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କାହା ଚପଲ କିଏ ରଖିଦେଇ ପଳେଇଗଲାଣି। ଏଇଠି ପୁରା ଏରିଆଟା ବୁଲେଇକି ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ, କେତେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। କେବଳ ବୁଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଅଲଗା ଦେବାଦେବୀ ବି ଏଇଠି ସେମାନେ ରଖିକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଆଗ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଲଗା ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର ସମଥିଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି କୁହାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ନା, ତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତାରା, ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ, ହାରିତି, ଚୁଣ୍ଡ, ଅବଲୋକିତେଶ୍ୱର, ମୈତ୍ରେୟ, ଅପରାଜିତା, ବସୁଧରା, ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ସାଇଡ଼ରେ ସବୁ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ା କେତେ ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଏଇଟା କେଉଁ ଦେବୀ ହେଇଥିବେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେବୀମାନଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେଇଥିବେ, କିଛି ତ ମେନସନ୍। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାକାଳଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ। ସେପଟେ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବୋଧେ, ସେଇଟା ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା କି କ'ଣ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲେସଟାରେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି କରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ତ ଏଇ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଠଣା ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ନା, ସେଇଠି ଠାକୁର ରଖିକି ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଲୋକ, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠରୀ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଟା ଆଉ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଘରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଥାଏ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ଘର, ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଭିତରଟା ଦେଖଉଛି, ଆଉ କିଛି ଅଂଶରେ ରହିଛି। ଆଉ ଘର ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମଜବୁତ, ଯଦି ପଡ଼ି ଯିବେ ମୁଣ୍ଡ ବି ଫାଟିଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଘରଟା ବି ସେମିତି ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର। ସବୁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ସେମ୍ ସାଇଜ୍ର, ପୁରା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୋଧେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ବି ଘର ଅଛି, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଘର ଦେଖିଲି ସବୁ ଯାକ ଘର ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଏଇଠି ଉପାସନା କକ୍ଷ, ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ପଡ଼ିଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମହାକାଳଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଇଠି ବନ୍ଦ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର, ହର ହର ମହାଦେବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଖମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି। ଏଇଠି ସେମାନେ ବସୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଧେ। ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି କି ମନ୍ଦିର ମୁଁ ବି କନଫର୍ମ ନୁହଁ। ଏଇଠି ଛୋଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ବି ରହିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଚଉଁରା ଟାଇପ୍ର ବି ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେବତା କି ଦେବୀ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ରହିଛି, ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟା। ଆଉ ଏପଟେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ଦିର, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର। ସେମାନେ ବୋଧେ ଏଗୁଡ଼ା ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଜାଣି ବି ହେଉନି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ। ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସବୁ ଜାଗାରେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆଟା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଜାଗାଟା। ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି ପ୍ରାୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି, ପଥର ଆଉ ଇଟା ମିଶ୍ରିତ ସ୍ତୂପ ବି ରହିଛି, ଆଉ ପଥର ନିର୍ମିତ ଦେବାଳୟ ବି ରହିଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଦେବାଳୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ। ଆଉ ପୋଡ଼ା ମାଟି, ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ସାମଗ୍ରୀ ବି ରହିଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ କୋଉଟା କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି କୋଉଟା କ'ଣ, ତଥାପି ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କହୁଥିବେ ସରି, କେହି କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଇଟା କେତେ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, ମୁଁ ତ ତା ନାଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସବୁ ଜାଗା ତ ଏକା ଦେଖା ହଉଛି, କୋଉଟା କଣ କହିବି ଯେ। ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଖମ୍ବ ଗୁଡ଼ା ରହିଛି, ଆଉ ସ୍ତୂପ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ତୂପ ବି ରହିଛି ସେଇପଟେ ସାଇଡରେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁ ଯାକ ପଥର। ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାପ ଦେଖିଲି, ଆଉ ସାପ ବହୁତ ଏ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ପୁରା ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଉଦୟଗିରି, ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ରତ୍ନଗିରି, ଲଳିତଗିରି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ରହିଛି ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟୋଟାଲ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ ବି ଆସି, ଏବେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଉପରେ 2ଟା ଲୋକ ବୁଲୁଥିଲେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକ। ସେମାନେ ଯଦି ଆସିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୁଲି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବୁଲିବେନି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଇଟା। ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ରହିଛି ତାଙ୍କର, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ଥାଏ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଦେଲି ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।